Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat na usab sa Dios sa higayon ug oportunidad nga gitugot niya kanato karon nga magkahimo kita padayon sa tungbuhaton. Magtugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pagpangabuyo alang sa pagsugod sa atong buhaton karon. Kanimo Dios nga labing gamahalan, salamat na usab sa oportunidad kay among gihatag nga ang imong balaang pulong among mabasa o mapamalandungan. Panalangin ni o Diyos ang tanan nga nagapaminaw karon sa nini nga stasyonan o bisan pa man sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow karon and makaskan ini after. Father God, I pray nga ang imong balaang pulong makakita og luna sa kasing-kasing sa matag usa nga makuhaan namo og pagtulunan, maaplikar ang imong pulong nga sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. This I pray in Jesus' name. Amen. Nini karong higayon, makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o sa sumala sa ato nga tuon ania kita sa chapter 5 in the book of Acts, verses 1 down to verse number 11, which is ato makita sa ato nga pagpamalandong, makita nato dinhi nga ang Dios siya pod nagatagad gayod sa iyahang iglesia, iyang ginaatiman, giamuma ang iyahang gipundar nga buluhaton. O I do believe nga padayon ang Dios nga nagabuhat niini sumala gayod sa iyahang gisugdan sa pagbuhat, no? Makita nato dinhi ang usa ka kaso, usa ka problema, usa ka eksperyensya sa iglesia sa Dios nga makita nato as lesson para kanato nga nagasunod ingon nga nagkilala kita, nagila kita nga kita usa sa iya mga katawhan. Gipakita dinhi sa Ginoo ang pagtagad niya, especially sa pagiging hypocrite diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang hypocrisy nagadala siya og paghukom gikan sa Ginoo. Ato makita kung imong tan-awon dinhi, padayon kini nga continuation sa atong natun-an about sa pag-expand sa Ginoo sa iyahang church, even nga naa ang daghan mga komplekto. Aniya kita sa part 4 sa atong pagpamalandong, what God does to His church despite of conflicts. Ang unang natun-an to make us fresh sa atong pagpamalandong, God expanding His church. Take note, ang Dios mao ang nagpa-expand sa embulaton, dili ang tao. It was God nag-start niini, siya pod padayon karon nga nagapamuhat niini. Ikaduha, God's expanding church oppose, subot pasabot ang trabaho sa Ginoo na agyoy opposition. Dili pwede nga walay opposition kay since from the beginning ato makita nga gi-oppose kini. Ikatulong atong natun-an sa milabay, God's enabled church goes on. Bisan pang grabe ang opposition, grabe ang persecutions, pero padayon nga gi-sustain sa Ginoo ang iyahang buluhaton. Og ang ikaupat, God clean the church. O mao kini siyang ato nga matun-an karon. Ang Dios nagahinlo sa iyahang buluhaton o sa iyang iglesia. Iyang ginaamuma, iyang giatiman o part sa iyang pag-take care niini mao ang pag-clean niya sa iyahang iglesia. And I do believe nga kini usab nagakahitabo even sa atong panahon karon, higala busa, paminaw og maayo og be serious sa imong pagpangalagad sa Ginoo. It's because ang Dios wala mag-joke kanato. He is really serious sa pagdeal kanato as a church and as individual sa atong pagpangalagad. Ato makita in verse 1 mao kini, apan dihay usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Safira nagbaligyag katigayunan. In verse 2,
og ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa og usara kabahin ang iyang gidala o gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta? Sa wala pa kini kabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? O sa nakabaligya nakabaligya na kini, dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Naunsa bagayod nga imo manggilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. O sa pagkadungog ni Ananias niining mga pulunga, siya nahilukapa o nabugtuan sa gininhawa. O giabot og dakong kahadlok ang tanang nakadungog niini. Og ang mga batanon nanindog og ila siyang gilimisan o giyayungan paingon sa gawas o gilubong. Og sa mga tulo ka takna tapos niini, misulod ang iyang asawa nga wala mahibalo sa nahitabo. Og si Pedro miingon kaniya, Tug-ani ako, mao ba kini ang bili sa pagbaligya ninyo sa yuta? Og siya mitubag, Oo, mao kana ang bili. Si Pedro miingon kaniya, Naunsa bagayot nga nagkasabot man kamo sa pagtintal sa Espiritu sa Ginoo? Pamatii, ana-ana sa pultahan ang mga tiil sa mga nanaglubong sa imong bana, og ikaw pagayuyungan usab nila paingon sa gawas. Og diha-diha siya nahilukapa sa tiilan ni Pedro og nabugtuan sa gininhawa. Og sa pagsulod pa sa mga batanon, ilang nakita siya nga patay na. Og siya ilang giyayungan paingon sa gawas og gilubong tupad sa iyang bana. Og giabot og dakong kahadlok ang tibuok iglesia og ang tanang nakadungog sa maong mga butang. Higala ato makita nga si Ananias ug si Sapphira usa ka ehemplo sa usa ka nagapangalagad suppose pero hipokrito nga klase nga pagpangalagad. Pangutano na ito atong kagalingon, who are you going to be today? Kinsa ka karon kung tan-awon ka sa Ginoo? Unsang klase nga pagpangalagad anaa ikaw karon? Wala ba'y maskara na gisulob nimo karon at tubangan sa mga tao, which is in the sight of God klaro og wala kay tap-tap sa tubangan sa Ginoo. Higala, be serious in this matter because this is very sensitive. O atong tan-awon kini tungod kay ang Dios seryoso nga nagdeal even before niini nga mga butanga. Hinumdum mo nato that hypocrisy brings judgment. Ang pagiging hypocrite sa pagpangalagad nato sa Ginoo sigurado nga duon nagyoy karampatang mga buhat ang Ginoo to make us himuon niya nga matudloan kita, maka-learn kita something nga lesson para magamit nato sa pagpangalagad. What is hypocrisy? Unsa man kanabot pasabot niya ng pagiging hypocrite? Unsa man bot pasabot niya na? It is a false claim to or pretense of having admirable deeds, principles, beliefs, or feelings. Mao kana siya kanang ginatawag nga gi-claim sa usa ka person ang dili tinuod. Dili gid siya mauna pero gi-claim niya, gi-pretend siya nga usa siya ka admirable, maayong mga buhat,
ang iyang mga prinsipyo maayo, ang iyang belief, ang iyang feeling, no? Assuming o ipaila niya to all sa mga tao nga nagatan-aw nakakilala kaniya. This episode gi-reveal sa Ginoo that God was working dramatically in the church early days in judgment as well as in blessing. Kung imong tan-awon, ang Dios nag-bless sa iya nga iglesia, at the same time gina-judge niya ang dili tama nga mga practices sa nag-una kanato. Now, what hypocrisy being mentioned here? Unsa man ang specific nga pagiging hypocrite ni Ananias ug Sapphira magtiayon nagkasabot? Unsa man gyud ang specific? Ato makita dinhi una is pretending to be generous. Nagpretend si Ananias ug si Sapphira nga magiging generous. Now, ang story nga atong nabasa, atong makitang sugilanon is nagbaligya sila og luna, propiedad. O sa dihang nagbaligya sila, ilang gipahibalo o ilang aware ni ini ang mga apostoles, ang mga katawhan nga kauban sa ilang grupo. Ang ilang promise is ilang ihatag tanan ang halin ngadto sa mga apostoles aron magamit sa operations sa ministry nga ginasugdan sa Ginoo. Okay? So mao kana siya ang story kung imong tan-awon. Ga-pretend sila nga generous kay sila, gihatag nila, gisurrender nila ang tanan aron gamiton sa bulaton sa Ginoo. Pero di ay wala dili tinuod. Instead, ang claim nila tanan ilang gihatag hurot, pero one part lang sa tinuod nga halin ang ilang gikuha. No? Ang ilang gikuha lang is ang dungog sa mga tao. Kay mao man kana ang practice ni Barnabas kung imong tan-awon sa ato nga padayon nga pagpamalandong, no? Their sacrificial act that look just as generous as Barnabas with a motive that was quite different. Okay? So mao kana siya ato makita ang gusto niya nga tukngan o gusto niya nga parihasan ang gibuhat ni Barnabas nga grabe gyud ka generous si Barnabas. Og undeniable ang iyang gihimo o gusto pod ni ining duha magtiayon nga magpakilala nga kuyaw pod sila, mura pod sila parehan ni Barnabas, pero dili day tinuod, na makak sila, presenting their gift to the apostles, claiming exactly as Barnabas had done. Kung imong tan-awon ni gala, mao ka nang gibuhat ni Barnabas dito sa chapter 4 verse 36 ug 37. Mao ni atong makita dito. Sa ingon niini si Jose nga gianggaan sa mga apostoles og Bernabe nga ang kahulugan anak sa pangdasig nga usa ka Levita nga taga Sipro. Verse 37, mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang salapi nga halin niini iyang gihatod og gibutang sa tiilan sa mga apostoles. But pasabot, wala siya gibilin siyang sarili, gihurot niya og hatag alang sa magamit niya sa ministry without any reservation siyang kinabuhi. O gusto pod ni Ananias ug Sapphira nga mapariho silang dungog sa kay Barnabas. So, baligya po silang ilang luna, pero ang ilang palupok nga gihatag na tanan sa Ginoo. Pero in reality, one part lang sa iyahang ilang tinuod nga halin, no? Unsay sala ni Ananias dinhi? Sumala sa tong nabasa, ang iyang unang sala is deceiving the Christians by trying to gain a reputation for greater generosity than he deserved. Okay? Mao kada siya to makita higala na gideceive niya ang mga Kristohanon. Of course, pwede gid mailad ang tao kay di man siya kita sa realidad. Pinaagi sa pagkuha sa ilahang
pagtawag na to, by trying to gain a reputation for greater generosity than he deserved. No, kana bitong gusto lang siya nga daygon sa mga tao. But in reality, dili mao ang tinuod. Okay? Now, ikaduha, by lying the Holy Spirit who indwelt the church. Dili lang nga iyahang nga gideceive ang mga Kristohanon kauban niya, ikaduha, namakak siya sa balaan ng Espiritu. Namakak siya sa Diyos mismo nga mao ang taker, empower sa church during this time. And his sin was misrepresenting his gift by claiming that it was the total payment that he had received when he was really only part of that. No? Ato makita, ang iyang claim, ihurot na kong hatag. Ihurot na kong hatag ang halin, pero one part lang ang iyang nahatag. So, ang iyang lang purpose, nga daygon siya sa mga tao, musikat siya, tubangan sa mga tao, but in reality, sa kinasuluran siya ang kinabuhi, na makak siya. Ha? Mauka na siya. This was a sin of hypocrisy, a particular form of lying. Okay? So, higala, mao kini ang ato gyud nga timan-an, bantayan. Sometimes, nagakahitabo kini, bisan asa. Ha? So, instead of giving to God sa iyang portion, ipalit na lang og something, in a form of donation, mura pud kunuhay og giver, generous kayo. But, in the sight of God, walang kwenta. Kay nga naman, ang gusto sa Ginoo, ang honesty diya sa paghatag. Okay? So, just keep on listening and be sincere sa atong pagpaminaw. I do believe nga i-bless ka sa Ginoo if you listen carefully. Now, who's in control? Sa iyang action, kinsa ang naas control? Sa action sa mga Kristohanon nga nag-follow honestly sa pagpangalagat, kinsa pod ang nag-control? Atong tan-awon, other believers versus Ananias and Sapphira. Ato makita in Acts chapter 2 verse 4, ang mga Kristohanon sa dihang nangaluwas sila, og silang tanan na puno sa Espiritu Santo, og misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Verse 8, unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo, mitubag kanila, mga punuan sa katawhan o mga ansyano. Now, take note, ato magkita, ang mga Kristohanon nga na-indwelt o na-filled sa Holy Spirit during this time, ang resulta, nagasulti sila mga mensahe sa Dios o nagsulti sila for the glory of God. Nagabuhat sila para sa kamiyaan sa Ginoo. While Ananias, ato makita in chapter 5 verse 3, ingon siya, apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayon ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan or atikon ang Espiritu Santo o imong gikuhaan ang halin sa yuta? Okay? So, kinsa ang naas control? Lahi. So, ang tinuod nga Kristohanon nga filled sa Holy Spirit, makita na to nga dili gid siya mamakak, dili gid siya manikas sa Ginoo. Kung naamay nagabuhat ni ini, dili siya control sa Holy Spirit. That is very clear din sa passage na atong gibasa. Now, danger of materialism. Sa Christian life na ay dangerous kaayong mga butang. And number one is kanang ginatawag the danger of materialism. Na atong tan-awon higala, unsa man ang word materialism? Focus on possessions
devotion to material wealth and possessions at the expense of spiritual values. That's what it means. Humingan ta og materialism. Okay? So, kana bitaw ang atong devotion gihatag na nato sa mga butang ni ining kalibutan na ang ato affection, ang ato total interest at the expense of spiritual values. Kana bitaw i-sacrifice ang spirituhanong values for the sake sa mga butang. Ikambyo nimo, i-sacrifice nimo, willing to sacrifice sa mga spiritual things just sa mga material ng mga butang. Kumusta higala? Be serious, be honest to yourself. Nagapaminaw karon. Example ni ini higala. Na mga example makita na sa Bible. Una, si Achan. Si Achan, by taking an accursed things, clear ang instruction sa Ginoo before ang event nagkakitabo. In Joshua chapter 7 verse 1, unsa man kining nahimo ni Achan, ingon siya dinhi, apan ang mga anak sa Israel nakasala sa butang nga linaglak kay si Achan, ang anak ni Carmi, ang anak ni Sabdi, ang anak ni Sera sa banay ni Joda, mikuha sa tanang butang nga linaglag o ang kalinggot-got ni Jehovah misila o batok sa mga anak sa Israel. Now, take note. Ang gibuhat ni Achan dinhi is nanguha siya, nanago siya mga butang nga giingon sa Ginoo, laglagon tanan, wala mo'y kuhaon, hugaw ka na mga butang tanan. Na ang butang pasabot dili para sa iyang gikip. Okay? Now, ikaduha, King Saul, by taking accursed animals. Si Haring Saulo, ang first king sa Israel, sa 1 Samuel chapter 15 verse 19, na guilty usab siya niini, gipanguha niya nga ang instruction sa Ginoo, pamatyag, hurot ang tanan, hurot tag yung patay, laglaga ang tanan, walay ibilin, wala mo'y kuhaon. Po ang iyang gibuhat, nanguha siyang mga hayop nga mga katong maayog himsog nga mga hayop. Ingon sa 1 Samuel 15 verse 19, nga numan nga ikaw wala mutuman sa tingog ni Jehovah, kundili midali sa pagkuha sa inagaw ug naghimo ni adtong dautan sa pagtan-aw ni Jehovah. No? So, si Saulo giingnan siya nga kuruton og laglag tanan, patay. Pero ang iyang gihimo, gitaguan siya, nagkip siyang porsyon katong mga nindot nga mga inilog nila, inagaw nila. Instead, nga mo follow siya sa Ginoo. No? So, consequences sa ilahang both actions. Consequences. Defeat. No? After that, gipanish sila sa Ginoo. Pildi sila dayon sa mga gera, sa tanang transaksyon, sa ilang kinabuhi, pildido sila. Ikadua, soldiers' lives nangamatay. Of course, pildi ka sa panggubatan, siguradong daghan patay. Third, ang ilang family gihukman sa Ginoo, misuffer sa consequence. Wealth, ang ilahang gipangkip nga dili ila, gikuha sa ilaha, pati pa ang ilaha mismo nawala sa ilaha. Ikalima, shame, kaulawan. Ang proiba ni ana, kung buhi pa sila karon, ulaw pagyapon sila hantod karon. Kay nga naman ang ilang gibuhat nga mali, gibandilyo o gi-proclaim, even kung asa mabasa ang porsyon sa balaang kasulatan, gi-reveal sa Ginoo ang ilahang shameful nga mga actionist. Then, his own life. Both sa kay Judas, sa kay Ananias, sa Sapphira, o bisan pa man sa kay Saul. No? Ato makita, kani nga mga epekto, consequences, makita common dito sa ilahang duha ka mga kinabuhi. Now, hinumdum mo na to,
that covetousness or greed naghatag siya og dili maayo nga epekto diya sa kinabuhi sa matag usa. Covetousness or greed, no? Kanang pagkahakugan, pagkadalo, pagkatikasan. Okay. Example, si Judas. He sold Christ for 30 pieces of coins. Okay? Tungod sa gusto niya magkaroon siya og bahandi, kwarta, si Judas, natintal gyud siya, iyang gibaligya ang iyang Ginoo, ang iyang master, og 30 kabuok lang yun nga sinsilyo. Okay? So, tungod sa coins. Ang Ginoo, iyang gibaligya, gipalitan niya, giilisdan niya og sinsilyo. Okay? Representing sa material nga mga butang. Instead of focusing on God, gibaligya na gikambyoan niya ang Ginoo. Si Elymas sa Book of Acts, nga gitawag siya og Serious Paulus Deceiver. Okay? He was blinded. Unsa may ato makita siya ha? Nga gusto siya mo palit og kanang ginatawag spiritual gift sa mga apostoles. Abi niya pambaligya ang spiritual gift. Gusto niya nga tagaan po siya gahom kay gusto niya. So siguro naagid siya mga bad motives. Gusto siya nga bisag unsang pandungan niya, kinsang tawhan na yung pandungan, makadawat na yung Holy Spirit. Makadawat na yung spiritual gifts. Na? O tungod niya ato, gibutaan siya sa Ginoo. Ha? So ato makita si Judas, ipaligya niya ang Ginoo, napatay siya. Si Elymas, gusto niya i-bribe ang mga apostoles, palit siya o spiritual gift, spiritual powers, gibutaan siya sa Ginoo. Warning for us today. According sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, makita na to mao kini. Kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadaotan. Ug tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nanghisalaa gikan sa pagtuo ug ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Okay? So ingon si Apostol Pablo sa kayang Timothy, ingon siya, ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadaotan. For the sake of wealth or material possession, pwede na nga muhimo ang tao nga mga worst things just to make it realized. Higala, this is a very, very serious matter. Kumusta ang imuhang pag-achieve, pag-kabot nimo something nga gusto nimong angkunon sa imong kinabuhi? Wala ba nimo gikambyo ang spiritual values sa imong kinabuhi? To make it clear, ang salapi, ang bahandi, dili actually dautan itself. Dili man dautan ang kwarta, dili dautan ang propiedad, dili dautan ang panginabuhi. Ang dautan is ang sobrang paghigugma sa mga material ng mga butang, more than sa paghigugma nimo sa Ginoo. Hinumdum mo na to, loving material possessions more than God leads to carnality. Ihatod ka niya nga mahimo ka to the point nga mahimo kang usa kanang nagkinabuhi nga mura na Ginoo just sa paghigugma, sobrang paghigugma sa mga material ng mga butang or even anything in this world. So therefore bantayan gyud kaayo kay nganuman isa ka pagkakamali lang mo apekto kini sa pagkinabuhi. Be honest in your service to God. Be honest in your service to God. Siguruha na ang imong pagpangalagad sa Ginoo, honest ka, seryoso ka, o matinud-anon ka. Ganuman, saan dapat pahaton? Return God's part truthfully. Okay? Be honest to God. Ibalik ang iya sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo is iya sa Ginoo. Ang imuha, imuha. Ang atua, atua. Ang iya sa Ginoo, iya gina sa Ginoo. Okay? Don't touch
sa mga butang nga dili imo. Ikaduha, give your offerings heartily. Mag-offer ka gani sa Ginoo, i-offer na ayaw higdig lanot. Okay? Sometimes kung mo-offer ka sa Ginoo, magiging ka, Lord, i-bless jud kung maayo ha. Naghatag baya ko og offerings. No, it's not. Give your offerings heartily. Okay? Hinumdum mo na to, iyaha ang tanang butang, wala tay gihatag sa iyaha. Tanan nga naa sa atoa, even ang atong kinabuhi, iya na tanan, walay atoa. Therefore, wala tay actually mahatag sa Ginoo. Pero gi-count na siya Ginoo as hatag kay iya manggunang gi hatag, gi-allow nga maimuha. So therefore, pag ibalik nimo siya, gi-consider niya as naghatag pud ka sa iya. Okay? Ika-tulo, fulfill your promises faithfully. Once you promise to God, be careful. Fulfill it. Tumana kini. Kay di gyud siya malipay anang atik-atik. Dili siya ganahan anang maayra mo promise pero dili i-fulfill. Okay? So, mao ka na siya higala atong timan-an. Be honest in your service to God. Remember, what you sow is what you reap. Unsa imong gihimo karon gipugas, aniho na nimo. Kung nag-glorify nimo ang Ginoo sa imong pagpangalagad siya, I'm sure ikaw usap iyang i-glorify. Sumala pa sa pulong sa Ginoo. Ikaw mabulahan kung ikaw nagahimo sa iyaha nga malipayon, nag-glorify nimo siya sa imong kinabuhi. Higala, hypocrisy brings judgment. May God bless His word. Amahan, panalangini imong pulong alang sa tanan nagapaminaw karon niining stasyonan sa radyo o sa tanan mga Facebook friends o tanan maka ask kanini. This I pray in Jesus' name. Amen.